Perbedaan antara pilek biasa dan infeksi virus corona dapat dibedakan dari jenis batuk yang muncul. The difference between the common cold and coronavirus infection can be distinguished from the type of cough that appears. Diketahui virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. It is known that the coronavirus has currently infected more than 100,000 people worldwide. Bahkan virus ini telah membunuh lebih dari 3.000 orang dan membuat kerugian besar pada pasar saham hingga industri perjalanan. In fact, this virus has killed more than 3,000 people and caused huge losses to the stock market and the travel industry. Dilansir oleh Kompas.com, gejala infeksi virus corona sangat mirip dengan penyakit sehari-hari. Reported by Kompas.com, symptoms of coronavirus infection are very similar to everyday illnesses. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, demam menjadi gejala paling umum dari virus corona. Selain itu, sekitar 2/3 atau 67,7% pasien juga mengalami batuk, khususnya batuk kering. According to the World Health Organization or WHO, fever is the most common symptom of the coronavirus. In addition, about 2/3, 67.7% of patients also experience cough, especially dry cough. Dr. Walid Javaid selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Mount Sinai Downtown mengatakan, batuk kering biasanya ditandai dengan tenggorokan yang gatal. Dr. Walid Javaid, Director of Infection Prevention and Control at Mount Sinai Downtown, said a dry cough is usually characterized by an itchy throat. Di sisi lain, batuk berdahak menghasilkan lendir dan terasa berderak di dada. On the other hand, coughing up phlegm produces mucus and feels crackling in the chest. Batuk berdahak bisa merupakan gejala dari sesuatu yang lebih jinak seperti pilek atau alergi. A cough with pill can be a symptom of something more benign such as a cold or an allergy. Artinya, sebagian kecil orang dengan penyakit virus corona menderita batuk berdahak. This means that a small proportion of people with coronavirus suffer from cough with phlegm. Berdasarkan keterangan WHO, gejala tambahan infeksi virus corona pada pasien ditemukan 18,6% pasien mengalami sesak nafas, 13,9% pasien sakit tenggorokan, dan 13,6% pasien sakit kepala. Based on WHO information, additional symptoms of coronavirus infection in patients, it was found that 18.6% of patients experienced shortness of breath, 13.9% of patients with sore throat, and 13.6% of patients with headaches. Akan tetapi, tidak semua batuk kering menandakan pengidapnya terinfeksi virus corona. However, not all dry coughs indicate that the person is infected with the coronavirus. Terlepas dari batuk kering atau berdahak, pasien harus tetap berada di dalam ruangan tertutup dan memantau gejala yang muncul. Regardless of a dry cough or phlegm, the patient should remain in a closed room and monitor any symptoms. Jika demam dan batuk berlangsung lama, disarankan untuk segera pergi ke dokter. Namun yang terpenting, alangkah lebih baik mencegah daripada mengobati. If fever and cough persists, it is advisable to see a doctor immediately, but most importantly, it would be better to prevent than cure. Taktik pencegahan yang efektif diantaranya adalah dengan mencuci tangan dan mendisinfeksi lingkungan. Effective preventive tactics include washing hands and disinfecting the environment. Jadi seluruh rumah sakit di Indonesia ini, termasuk KKP yang pintu masuk, begitu ada kriteria, satu adalah orang dalam pemantauan ODP, yang kedua adalah pasien dalam pengawasan, maka untuk yang pasien dalam pengawasan, itu kriterianya begini, batuk, pilek, demam, dan dia ada kontak, plus kontak, atau dia habis berkunjung ke suatu daerah yang endemis tadi, maka dia wajib untuk dirujuk ke sini. So all hospitals in Indonesia
Indonesia, including the KKP, are so incoming. Once there are criteria, one is a person under ODP monitoring, the second is a patient under surveillance. Then for patients under surveillance, the criteria are cough, runny nose, fever, and there is contact plus contact, or he has just visited an endemic area, so he must be referred here. Kalau dia terlanjur ke rumah sakit swasta dulu, rumah sakit swasta udah tahu dia nggak akan mau merawat karena risikonya sangat. Berarti dapat rujukan dari Ya, swasta. masuk ke. If he had already gone to a private hospital first, the private hospital already knew he would not treat it because the risk was very, Kita langsung masuk ruang isolasi. Come straight here and enter the next room. Negatif itu dapat rujukan dari swasta. Kenapa? Why? Ya, rujukan semua rujukan sini, ya. Ya, terima kasih. Ya, mohon bantuan sampaikan masyarakat untuk tidak panik berlebihan dan kita waspada selalu gitu ya. Mohon doa. Yes, all references here. Yes, thank you. Please convey your help to the public so that you don't panic too much and we are always alert. Demikian Tribun News Update hari ini. Nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. That's the Tribun News update today. Look forward to more news only at tribunnews.com.